پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ سنیچر 4 اپریل کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ ایران میں گرنے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر $66,000 انعام کی پیشکش۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرائے گئے لڑاکا طیارے کی وجہ سے ایران کے ساتھ مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیروی انتظامی استان در اطلاعیه‌ای فوری اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن جنگنده F-35 دشمن آمریکایی صهیونی در حوزه مرکزی کشور۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے کبھی اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا۔ جنگ کا نتیجہ خیز اور دیر پا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کا تہران کی وضاحت پر خیر مقدم۔ سنیے انٹرنیٹ بندش کے سائے میں ایران کے عام شہریوں کی کہانیاں۔ ہم نے آسمان کی طرف دھواں اٹھتے دیکھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کس جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آفس میں کھلبلی مچ گئی، لوگ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ 1 سے 2 گھنٹے تک صورتحال ایسی ہی رہی۔ جانیے امریکہ ایران میں ٹارگٹس کی شناخت کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ یہ میون اسمارٹ سسٹم ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جو اپنے مشنز کے انتخاب، تکمیل اور پلاننگ کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال کرتا ہے۔ افغانستان میں زلزلہ، کابل میں مکان منہدم ہونے سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد ہلاک۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بارشوں اور طوفان کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی، 85 افراد زخمی۔ جانیے چاند کے گرد چکر لگانے والے خلاباز اب کیا کر رہے ہیں۔ خلا سے ہونے والی لائیو سٹریم میں مشن کے کمانڈر ریڈ وائزمن نے زمین کے قطب سے قطب تک شاندار مناظر کو بیان کیا۔ اب تک کچھ معمولی مسائل سامنے آئے ہیں، تاہم مشن کے 2 روز گزرنے کے بعد انجن فائرنگ مقررہ وقت اور منصوبے کے مطابق ہو رہی ہے۔ مزید جانیے کہ پاکستان میں پیٹرول کی مد میں سبسڈی کب، کیسے اور کس کو ملے گی۔ موٹر بائک کو 1 لیٹر کے اوپر 100 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ اور یہ بھی کہ پاکستان کی مشہور گلوکارہ نازیہ حسن کو 25 سال بعد دہلی اور سری نگر میں کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ I did not know that آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے was her song۔ ملیے ان خواتین سے جو ماں بننے کے بعد پچھتا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ وقت کو واپس لے جانے کے قابل ہوتی تو وہ شاید کبھی ماں نہ بنتی۔ ماں بننے نے مجھ سے میری صحت چھین لی، میرا وقت لے لیا، میرے پیسے ختم کر دیے، میری طاقت اور میرا جسم سب کچھ لے لیا۔ اور سنیے نئے عالمی نظام کی جھلک، جس میں محض تفریح کے لیے کسی ملک پر حملہ کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ صرف 4 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایران پر اتنی فضائی برتری حاصل کر لی ہے کہ امریکی فضائیہ اب سست رفتاری سے چلنے والے B-52 بمبار طیارے بغیر کسی تشویش کے ایران کی فضاؤں میں اڑا سکتی ہے۔ ابھی امریکہ نے ایسا کر کے نہیں دکھایا تھا کہ ایران نے امریکہ کے خلاف اپنی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی یعنی اپنی سرزمین پر ایک امریکی لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے۔ Contrast that with Iran, whose defense industrial base is nearly completely destroyed. ایران کو دیکھیں جس کی دفاعی صنعتی بنیاد تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت اور فوجی پیداوار کے مراکز شدید نقصان کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب وہ ہتھیار جنہیں وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں زیادہ تر زیر زمین تنصیبات میں چھپائے گئے ہیں اور وقت کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں کو دوبارہ تیار کرنے یا اپنی عسکری صلاحیت کو بحال کرنے کی ان کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی فرق اس پوری صورتحال کا ایک دیر پا اثر بھی ثابت ہوگا۔ در آسمان کشور
هدف قرار گرفته و سرنگون شد، نیروی انتظامی استان در اطلاعیه‌ای فوری اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن جنگنده F-35 دشمن آمریکایی صهیونی. یہ کم رفتار سے پرواز کرنے والا B-52 نہیں بلکہ ایک تیز رفتار لڑاکا طیارہ تھا۔ تباہ ہونے والے F-15 طیارے کے عملے میں سے ایک کو بچا لیا گیا ہے، لیکن ایک ابھی لاپتہ ہے۔ اگر زندہ بچ جانے والے عملے کے رکن کو ایران یرغمال بنا لیتا ہے تو امریکہ کا بہت کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اسے ٹیلی ویژن پر سب کو دیکھنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے امریکیوں کی پریشانی ویسے ہی بڑھ رہی ہے، اور ایسے میں اگر ایران نے امریکی پائلٹ کی ویڈیو جاری کی تو اس سے امریکی رائے عامہ پر منفی اثر پڑے گا۔ یہ تنازع امریکہ اور پوری دنیا میں اس لحاظ سے بھی شدید ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے شروع کرنے کے لیے کوئی مربوط دلیل پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور حکومت کی تبدیلی کے اپنے بیان کردہ ہدف کو حاصل کرنے میں بھی وہ ناکام ہی رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرائے گئے لڑاکا طیارے کی وجہ سے ایران کے ساتھ مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر امریکی ایئر مین کو حراست میں لیا جاتا ہے تو اس سے یہ تاثر ملے گا کہ چاہے ایران اس جنگ سے جتنا بھی متاثر ہوا ہے، لیکن وہ اب بھی صدر ٹرمپ کے لیے فوجی اور سیاسی مشکلات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی لڑاکا طیارہ مار گرائے جانے کی مثال کم ہی ملتی ہے، اور اسے ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے جو گزشتہ چند دہائیوں میں صرف 2 مرتبہ ہوا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مارچ کے اوائل میں 3 امریکی F-15 لڑاکا طیارے دوستانہ فائرنگ کے واقعے میں کویت میں گر کر تباہ ہو گئے تھے، لیکن اس واقعے میں عملے کے 6 ارکان بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق 12 مارچ کو مغربی عراق میں ایک دوسرے طیارے کے حادثے میں امریکی فوج کے ایندھن بھرنے والے طیارے کے عملے کے 6 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ 7 اپریل 2003 کو عراق جنگ کے دوران ایک امریکی F-15E طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں پائلٹ ایرک داس اور ہتھیاروں کے افسر ولیم ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی بحریہ کی ویب سائٹ کے مطابق پرواز نے قطر کے العدید ایئر بیس سے اڑان بھری تھی، اور اس نے عراق کے تکریت شہر میں اہداف کو نشانہ بنانا تھا۔ امریکی فضائیہ کے مطابق ایک امریکی A-10 تھنڈر بولٹ 2 طیارے کو بھی 8 اپریل 2003 کو بغداد میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے مار گرایا گیا تھا۔ تاہم طیارہ گرنے سے پہلے پائلٹ بحفاظت باہر نکل گیا تھا۔ ایک اور F-15E لڑاکا طیارہ مارچ 2011 میں شمال مشرقی لیبیا میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ پائلٹ کی بازیابی کے لیے 4 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر بھیجے گئے تھے۔ ان اطلاعات کے بعد کہ ایک امریکی لڑاکا طیارہ ایران میں مار گرایا گیا تھا، ایرانی آؤٹ لیٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ عملے کے 2 ارکان میں سے ایک نے ایجیکٹ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کے جنوب میں اترا ہو۔ امریکی حکام نے CBS کو بتایا کہ طیارے کے پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے، تاہم عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ ایرانی حکومت سے وابستہ ایرانی چینلز کے مطابق پائلٹ کو زندہ پکڑنے پر 66,000 امریکی ڈالرز انعام کی پیشکش کی گئی ہے۔ بعض ایسی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں جس میں 2 جنوبی صوبوں میں مسلح شہری امریکی عملے کے رکن کو تلاش کر رہے ہیں۔ جنوبی صوبہ خوزستان کی ایک غیر تصدیق شدہ ویڈیو میں متعدد افراد کو آتشی اسلحہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کا جھنڈا اٹھائے ہوئے پائلٹ کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے تصدیق کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مار گرائے گئے امریکی طیارے سے متعلق بریفنگ دے دی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق عملے کی تلاش جاری ہے، جبکہ اب تک ایک رکن کو ریسکیو کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کی شروعات کے بعد سے اب تک اس کی افواج کے 365 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ اب تک امریکی فوج کے 247، بحریہ کے 1963 اور میرینز اور فضائیہ کے 36 اہلکار اس جنگ کے دوران زخمی ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ کے دوران اب تک 13 امریکی فوجی اہلکار بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی چینل CNN نیوز ایجنسی AP اور اسرائیلی چینل 12 کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایران کے اس علاقے میں فضائی حملے مؤخر کر دیے ہیں جہاں امریکی لڑاکا طیارے کے لاپتہ عملے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ CNN کا کہنا ہے کہ ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ تلاش کے علاقے میں حملے عارضی طور پر مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی IDF نے تاحال ان رپورٹس کی تصدیق نہیں کی ہے۔
इसी दौरान ईरान के साबिक वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को अब अमेरिका के साथ सुलह कर लेनी चाहिए और अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क कर देना चाहिए और अमेरिका के साथ एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे की राह इख्तियार करनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सियासी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी। सोहरवर्दी, अमेरिका का F-15 तैयारा तो ईरान ने मार गिराया, मगर इसके साथ साथ ईरान के साबिक वजीर खारिजा का कहना है कि ईरान को अमेरिका से मुआहदा कर लेना चाहिए। आप इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं? फिर उससे ये तो लगता है ना कि अभी एयर सुपीरियरिटी नहीं है, अभी ईरान की फ़ज़ाएँ जो हैं वो अमेरिका के लिए महफूज नहीं हैं। इतने 1 महीने से ज़्यादा बमबारी के बाद भी वो तैयारा गिराने की पोजीशन में हैं। लेकिन टेक्निकल बात यही है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ईरान वॉर के हवाले से। वाइट हाउस और पेंटागन के इख्तलाफात जो हैं वो ये बताते हैं कि ईरान की जंग के हवाले से एक वाज़ेह तक़सीम मौजूद है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का पॉपुलैरिटी लेवल भी डाउन है, लेकिन ऐसा लगता है कि सेम पेज भी सिविल मिलिट्री सेम पेज भी वहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपकी सिविल गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी मजबूत हो और चाहे डिफेंस सेक्रेटरी के पास आर्मी चीफ को निकालने का अख्तियार मौजूद हो, लेकिन फिर भी जंग लड़नी तो फ़ौज ने होती है ना। उन्हें अब भी एक ऐसे जर्नैल की तो ज़रूरत होगी ना जो ये जंग लड़ने के लिए तैयार हो, जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार हो, और वो जर्नैल भी अपनी सारी साख जो है वो दाव पे लगाने के लिए तैयार हो उस ग्राउंड इन्वेजन में। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन ये ज़ाहिर करता है कि ईरान में जो अमेरिकी मकासद थे उस पर अब सिविल और मिलिट्री इख्तलाफ अपनी अपनी जगह मौजूद है। जवाद ज़रीफ साहब बहुत अरसा ईरान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। अब ये देखें ना, ये एक डील ऐसी सामने आई है जो काबिल अमल है। देखिए ना, अगर 440 किलोग्राम यूरेनियम आप डोनाल्ड ट्रंप को दे देते हैं तो वो उसकी विनिंग ट्रॉफी बन जाएगी, और आप ये लिख देते हैं कि अब हम कभी न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। आप न्यूक्लियर से दस्तबरदारी का ऐलान करके अमेरिका के साथ नो न्यूक्लियर पैक्ट कर लेते हैं, तो जवाब में अमेरिका भी आपके साथ नो वॉर पैक्ट कर लेगा, और जितना भी आपके पास 440 किलोग्राम यूरेनियम है वो उठाकर आप अमेरिका को दे दें, वो वाशिंगटन जाके फातह के तौर पे चले जाएंगे और जंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये जवाद ज़रीफ साहब का फार्मूला है। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन में उन्होंने ये मजमून लिखा है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मजमून है। आपको पता है, इससे ये नज़र आता है कि ईरान के अंदर ये सोच चल रही है कि किसी न किसी तरह जंग को बंद करने के हवाले से कुछ आगे चला जाए। ये थे पाकिस्तान से तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने एक्स पर जारी अपने एक बयान में कहा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और हमने कभी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लिए अहम बात इस गैर कानूनी जंग के नतीजा खेज और देरपा खात्मे की शराइत हैं जो हम पर मुसल्लत की गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसाक डार ने एक्स पर ही ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आपकी जानिब से दी जाने वाली वजाहत का खैर मकदम करते हैं। अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए एक वीडियो भी शेयर की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी करवाने की कोशिश जारी है और पाकिस्तान के इस अहम मामले पर बतौर सालिस के सामने आने पर खित्ते में खासी बहस जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने बूशहर जौहरी प्लांट के करीब मुबैना हमले पर तबसरा करते हुए कहा है कि ताबकारी का अखराज तेहरान ही नहीं बल्कि खलीजी ताउन कौंसिल के दारुल हुकूमतों में भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में कहा कि यूक्रेन में ज़ापोर जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरिब के गमो गुस्से को याद करें। इसराइल और अमेरिका हमारी बूशहर तनसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके हैं। अपने इस बयान में उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि ताबकारी का अखराज तेहरान ही नहीं बल्कि खलीजी ताउन कौंसिल के दारुल हुकूमतों में भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। हमारी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले भी असल मकासद को जाहिर करते हैं।
ताहम यहाँ इस बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि अमेरिका और इसराइल ने अभी तक इस हमले में अपने मुलव्वस होने की तस्दीक नहीं की है। दूसरी जानब इसराइली मीडिया का कहना है कि शनिचर के रोज़ ईरानी हमलों के बाद वस्ती इसराइल के 6 इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तल अबीब के मशरक में वाक़ शहर रामात गान में ईरानी मिसाइल हमले के बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि इसराइल के उस इलाके से मौसूल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है। ताहम फिलहाल इस हमले में किसी हलाकत की इतला नहीं मिली है। इससे कबल इसराइली दिफाई अफवाज ने कहा था कि उन्होंने ईरान से दागे गए मिसाइलों की निशानदही की है और आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की हैं। ईरान के अंदर से आम शहरियों के तजर्बात पर हमने ऐसी वीडियोस और इंटरव्यूज हासिल किए हैं जो मुसलसल इंटरनेट बंदिश के दौरान वहां के हालात की एक झलक पेश करते हैं। फ्रीगल कीन की रिपोर्ट देखिए समेद ककरों की आवाज में। यहाँ रहना जहाँ सिर्फ उसी खबर पर भरोसा किया जा सकता है जो आप अपनी आंखों से देखें। एक ऐसी कौम जो दुनिया से कटती जा रही है। लेकिन ईरान के अंदर से हमें उन लोगों की बराह रास्त गवाही मिली जो अमरीकी इजरायली बमबारी और रियासती जबर के दरमियान फंसे हुए हैं। सितारा एक ऑफिस में काम करती हैं। हमने आसमान की तरफ धुआं उठते देखा, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि किस जगह को निशाना बनाया गया है। इसके बाद ऑफिस में खलबली मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और भाग रहे थे। 1 से 2 घंटे तक सूरत हाल ऐसी ही रही। सितारा अब तेहरान से भाग चुकी हैं। लाखों ईरानियों की तरह वो बेरोजगार हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। मुझे मालूम नहीं कि बेरोजगारी की इस लहर से कैसे निपटा जाएगा। कोई इमदादी निज़ाम नहीं है और हुकूमत इन तमाम बेरोजगार लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी। मेरा मानना है कि अगर ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई तो असली जंग तब शुरू होगी। रात की बमबारी ने उनकी नींद छीन ली है। वो अपने हाल और मुस्तकबिल की फिक्र में जागती रहती हैं। मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि मैं कई रातों से मुसलसल सोई नहीं हूँ। बेचैनी इतनी शदीद है कि इसने मेरे जिस्म पर असर डाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी और इजरायली हमलों में 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दसियों हजार जख्मी हैं और नफ्सियाती असरात बढ़ रहे हैं। टीना एक नर्स हैं। मैंने इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर देखे। वो जख्मियों को नहीं ला रहे थे। वो ऐसी लाशें ला रहे थे जो पहचानी भी नहीं जा सकती थीं। किसी के हाथ नहीं थे, किसी की टांगें नहीं थीं। ये खौफनाक था। टीना बमबारी से मुतासिर होने वाले लोगों की देखभाल कर रही हैं। वो उन मनाजिर का जिक्र करती हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ते। अपने इलाके में बमबारी की वजह से एक हामला खातून को हमारे पास लाया गया। उनका घर एक फौजी मरकज के करीब था और घर को नुकसान पहुंचा था। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो ना माँ जिंदा थी और ना ही बच्चा। दूसरी तरफ हुकूमती तशद्दुद का डर भी मौजूद है। ये रीढ़ की हड्डी के करीब छरें हैं और ये मेरे दिल के करीब और उसके ऊपर हैं। ये आंसू गैस से लगने का निशान है। बहनाम अपने जिस्म में पेवस्त मेटल फ्रैगमेंट्स दिखाते हैं। एक साबिक सियासी कैदी, वो जनवरी की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गोली लगने के बाद से अब भी रोपोश हैं। उन्होंने एक गली में हमारा घेराव किया, वो गली जो स्क्वायर की तरफ जाती है। उन्होंने गोलियां चलाई और आंसू गैस फेंकी। आप और मैं उस दिन तक ठीक नहीं होंगे जब तक हम एक आज़ाद दुनिया में नहीं होंगे और जब हम हंसते हुए उस तकलीफ को याद करेंगे जो हमने एक गैर आज़ाद दुनिया में गुजारी। लेकिन ईरान में जंग के एक माह बाद भी हंसी का वो वक्त अभी बहुत दूर लगता है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुए 1 माह से जायद का अरसा हो गया है। अमेरिका का कहना है कि उसने 11,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया है और इनमें से बहुत से टारगेट्स की शनाख्त मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए की गई है। अमेरिकी अफवाज का इन्हिसार इस टेक्नोलॉजी पर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से कुछ माहिरीन इसे AI जंग करार देते हैं, लेकिन इसके बारे में खतरात भी बढ़ रहे हैं कि ये कितना बाइतमाद है। इस बारे में मजीद जानिए हुसैन अस्करी से। अब ये जाने पहचाने मनाजिर हैं, ईरान में अहदाफ पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले, लेकिन ये कम ही लोगों ने देखा है।
یہ میون اسمارٹ سسٹم ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جو اپنے مشنز کے انتخاب، تکمیل اور پلاننگ کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال کرتا ہے۔ یہ سسٹمز ہمیں چند سیکنڈز میں بے پناہ معلومات کو جانچنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیڈرز انفارمیشن کے انبار سے بہتر انتخاب کر سکیں اور دشمن کے رد عمل کے مقابلے میں تیزی سے بہتر فیصلے کر سکیں۔ متنازع امریکی ٹیک کمپنی پلانٹیئر اس کام کے ایک بڑے حصے کی ذمہ دار ہے اور میون کا اب امریکی فوجی کارروائیوں میں ایک لازمی کردار ہے۔ میرے خیال میں فوجی تاریخ میں یہ پہلی مہم ہے جس میں AI کے ذریعے منصوبہ بندی اور عمل درآمد کیا گیا ہے، جس کے ہر پہلو میں AI لازمی حصہ ہے۔ میون اسمارٹ سسٹم کو انٹیلیجنس، سیٹلائٹ اور ڈرون امیجز، ریڈار اور ریڈیو چیٹر سمیت بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کر کے ہدف سے متعلق تیزی سے فیصلے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سسٹم اس ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اور ہدف بنانے کے لیے سفارشات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ اہلکاروں اور فوجی ہارڈ ویئر جیسے ہوائی جہازوں کی دستیابی کی بنیاد پر مشورہ دیتا ہے کہ کتنی طاقت استعمال کی جائے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے دوران 11,000 سے زیادہ ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے اسکیل کو جزوی طور پر AI کے استعمال سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ مشن کی منصوبہ بندی میں AI کے استعمال کے خطرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ رفتار اور اسکیل کی یہ ترجیح اور طاقت کا استعمال اہداف سے متعلق معلومات کے لیے بہت کم وقت دیتا ہے کہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان میں حادثاتی طور پر شہری اہداف شامل نہ ہوں۔ ٹیکنالوجی بنانے والے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگرچہ مصنوعی ذہانت تجاویز دیتی ہے، لیکن ہر مرحلے میں انسان شامل ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ انسان کی حفاظتی نگرانی کے باوجود تیزی سے کارروائی کرنے کا دباؤ ایک مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا مصنوعی ذہانت اس حملے میں استعمال ہوئی تھی یا نہیں جس نے جنوبی ایران میں ایک اسکول کو تباہ کر دیا، جس میں ایرانی حکام کے مطابق 168 لوگ ہلاک ہوئے۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ کی رفتار تیز کرنے کے لیے جب ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی تو ذمہ داری کا سوال بھی پیدا ہوگا۔ اگر سسٹم کسی ایسے ہدف کو منتخب کرتا ہے جس میں بعد میں عام شہری نشانہ بن جائیں تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ فوج کی ذمہ داری ہے۔ جب ان مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو پینٹاگون نے آپریشنل سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اگرچہ میون کا حصہ ہونے کے باوجود ایک دوسری AI کمپنی اینتھروپک کو وزارت دفاع نے ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے ذرا پہلے سپلائی چین رسک قرار دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی مصنوعی ذہانت کا استعمال خودکار ہتھیاروں اور نگرانی تک محدود رکھا تھا۔ پلانٹیئر کا کہنا ہے کہ متبادل ٹیکنالوجی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ AI کا استعمال حالیہ اور آئندہ تنازع میں بڑھتا ہی جائے گا۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کی شام آنے والے زلزلے کے نتیجے میں کابل صوبے کے بگرامی ضلع میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی شام آنے والے زلزلے کی شدت 5.8 تھی، جبکہ اس کی گہرائی 181 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے افغانستان، پاکستان اور انڈیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ کابل کے گورنر کے میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ زلزلوں کے شدید جھٹکوں سے ضلع بگرامی کے علاقے میں ایک رہائشی مکان منہدم ہو گیا۔ صوبائی ترجمان حافظ بشارت نے کہا کہ تمام متاثرین ایک ہی خاندان کے افراد تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک گھر مکمل طور پر گرنے سے ماں، باپ، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہلاک ہوئے۔ زلزلہ 181 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس سے عام طور پر معمولی نقصان ہوتا ہے، لیکن افغانستان میں دیہی کچے مکانات اور خستہ حال ڈھانچوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے نسبتاً ہلکے زلزلے بھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، صوبہ خیبر پختونخوا اور شمالی گلگت بلتستان کے رہائشیوں نے بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے کی اطلاع دی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کچھ حصوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PDMA کے مطابق بارشوں اور طوفان کی وجہ سے 25 مارچ سے لے کر اب تک 30 افراد ہلاک اور 85 زخمی ہو گئے ہیں۔ PDMA کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں چھتیں اور دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 20 بچے، 5 مرد اور 5 خواتین شامل ہیں، جبکہ 36 مرد، 11 خواتین اور 38 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ حادثات ایبٹ آباد، کوہاٹ، پشاور، نوشیرہ، باجوڑ، لکی مروت، کرم، شانگلہ، بونیر، مالاکنڈ، اپر دیر، باجوڑ، بٹگرام اور شمالی وزیرستان اور ٹانک میں پیش آئے ہیں۔ PDMA کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جبکہ یہ بارشیں 4 اپریل کی شام تک جاری رہنے کا امکان ہے۔
अमरीकी खलाई इदारे नासा ने चांद की जानिब 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल आर्टेमिस 2 मिशन रवाना किया हुआ है। आर्टेमिस प्रोग्राम साइंसदानों की बरसों की मेहनत का नतीजा है और अब तक इस पर तकरीबन 93 अरब डॉलर लागत आ चुकी है। आर्टेमिस का अमला बाज़ाब्ता तौर पर चांद के गिर्द एक तारीखी 10 रोज़ा मिशन के लिए रवाना हुआ है, जो उन्हें जमीन से पहले से कहीं ज्यादा दूर ले जा सकता है। 10 दिन के इस मिशन में अमला चांद पर नहीं उतरेगा, बल्कि उसके गिर्द चक्कर लगाने का इरादा रखता है। 2022 में बगैर पायलट आर्टेमिस अव्वल मिशन के बाद नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम बड़े खलाई मिशंस की तैयारी कर रहा है, जिनका हतमी मकसद 2030 की दहाई में मरीख तक पहुंचना है। 4 खलाबाज आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चांद के दूर दराज हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं और उन्होंने ज़मीन के मदार से निकलने के लिए एक अहम मरहला मुकम्मल कर लिया है। खला से होने वाली लाइव स्ट्रीम में मिशन के कमांडर रीड वाइजमैन ने ज़मीन के कुतुब से कुतुब तक शानदार मनाजिर को बयान किया। अब तक कुछ मामूली मसाइल सामने आए हैं, ताहम मिशन के 2 रोज़ गुजरने के बाद इंजन फायरिंग मुकर्ररा वक्त और मंसूबे के मुताबिक हो रही है। ये मिशन चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि आइंदा मिशंस के लिए एक अहम आजमाइश होगा। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम पर अब तक अरबों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। इस मिशन में 4 खलाबाज शामिल हैं, जो तकरीबन 10 दिन के सफ़र पर ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे। इसके लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम तकरीबन 98 मीटर बुलंद है, जो इसे दुनिया के ताकतवर तरीन रॉकेट्स में शामिल करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मिशन में पहली बार एक खातून और एक स्याफाम खलाबाज भी चांद के मदार तक जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मिशन इंसान को ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले तक ले जाने वाला सफ़र होगा और वापसी पर खलाई जहाज़ की रफ्तार भी अब तक की तेज़ तरीन रफ्तारों में शामिल होगी। ये मिशन सिर्फ एक खलाई सफ़र नहीं, बल्कि एक नई खलाई दौड़ का हिस्सा है, जहाँ अमेरिका और चीन दोनों चांद और इसके आगे की मंजिलों पर अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहां पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी का ऐलान किया है, वहीं मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का वादा भी किया गया है। उन्होंने जुमे की शब कहा कि ट्रांसपोर्ट और ज़राअत के शोबों में भी सब्सिडी दी जा रही है, ताकि ज़रूरी अशिया और किराए का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि मुल्क भर में करोड़ों मोटर बाइक्स मालिकान, जबकि ज़राअत और ट्रांसपोर्ट शोबों से वाबस्ता लाखों अफराद तक ये सब्सिडी कैसे पहुंचेगी। कल के ऐलानात के मुताबिक मोटर बाइक को 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरीके से हमने ये फैसला किया कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें माल बरदार गाड़ियों को सपोर्ट देने के लिए 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत छोटे ट्रकों को 70,000 रुपये, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये और अवामी सफ़र की बसों को, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। वजारत खजाना के मुशीर खुरम शहजाद का कहना है कि चंद रोज कबल वजीर आजम की सरबराही में 4 सूबों के वज़राए आला का जो इजलास हुआ था, उसमें खुरम शहजाद के बकौल वज़राए आला ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि उनके पास मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का तरीकाकार मौजूद है, इसलिए तरीकाकार भी सूबे ही वज़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 20 लीटर तक पेट्रोल पर मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से महीने में 2,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ सूबा पंजाब में अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,96,00,000 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें हैं, जबकि ट्रैक्टरों की तादाद 5.5 लाख से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक पोस्ट में मोटरसाइकिलों के मालिकान को एक वेब पोर्टल के जरिए या 1000 पर कॉल करके सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत जारी की हैं।
पंजाब में अदाद व शुमार के मुताबिक 1,96,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें हैं। अगरचे सब्सिडी देने का ऐलान तो वफाकी हुकूमत ने किया है, ताहम वजारत खजाना के मुशीर के मुताबिक इस सब्सिडी पर अमल दरामद करना सूबों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सूबों के पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मुस्तहिक अफराद का डाटा मौजूद है। इसके लिए वहां से भी इन अफराद का डाटा हासिल किया जा सकता है। ताहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक एहलकार तनवीर अब्बास ने हमें बताया कि BISP में सिर्फ उन अफराद की मालूमात मौजूद होती हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। इसके अलावा उनके पास किसी सवारी के होने के बारे में मालूमात नहीं है। वजारत खजाना के मुशीर के मुताबिक 20 प्रोग्राम के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने वजारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक ऐप तैयार की है जिसमें मोटरसाइकिल सवार रजिस्टर्ड होंगे और फिर इसके बाद ही उन्हें पेट्रोल पंप महीने में 20 लीटर तक पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी देंगे। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान भी किया है और इसमें मेट्रो के अलावा ऑरेंज ट्रेन और इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। मरियम नवाज ने एक्स पर एक बयान में कहा कि बोझ कम करने के लिए माहाना टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए और पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपए। मरियम नवाज के मुताबिक मोटरसाइकिल मालकान को 100 रुपए रियायत के साथ 20 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट और ऐप का जिक्र किया गया है। सिंध हुकूमत ने भी तेल की कीमतों में इजाफे के बाद काश्तकारों, मोटरसाइकिल सवारों और मुसाफिर बस मालिकान को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिंध में 66 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। सब्सिडी फराहम करने के लिए मोबाइल ऐप तैयार की गई है जिसके जरिए इन मोटरसाइकिल मालिकान को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 3 दिन का टाइम ले रहा हूं ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है, उसको फिर चेक करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा नाजिया हसन को दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 25 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। वो 13 अगस्त 2000 को सिर्फ 35 साल की उम्र में लंदन में कैंसर के मर्ज के बाइस इंतकाल कर गई थीं। मुख्तसर मगर शानदार कैरियर में उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बर्रे सगीर में पॉप म्यूजिक को एक नई पहचान दी। शफात फारूक ने दिल्ली और श्रीनगर में रहने वाले नौजवानों से बात की और उनसे पूछा कि आज वो नाजिया हसन को किस तरह याद करते हैं और उनका पसंदीदा गाना कौन सा है। जवाब क्या था, आप भी सुनिए। I did not know that आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए was her song. नाजिया हसन 80 और 90 की दहाई की पॉप स्टार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में अपनी आवाज से छा गई थीं। जब ये गाना हमने सुना तो हमें लगा ये आवाज कुछ तो मुख्तलिफ है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। She's like a very popular पॉप आइकन फ्रॉम एशिया। तो रिसेंटली मैंने उनको थ्रू सोशल मीडिया डिस्कवर किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी के लिए गाना गाया जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर भी मिला। तो जब जीनत अमान ने वो गाना सुना तो उन्होंने सेम टाइम इमीडिएट कॉल किया फिरोज खान साहब को जो हिंदुस्तान में कुर्बानी मूवी का शूट कर रहे थे और उन्होंने वो कॉल पे गाना सुना और उन्होंने उन्हें कास्ट किया। स्कूल से आई थी हाफ डे लेकर के, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में उन्होंने लंदन स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो गाना हिंदुस्तान आया और देखें किस तरह फेमस हुआ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। I mean, I think she was 33 or 35 when she died. 35 साल की उम्र में ही लंग कैंसर से उनकी मौत हो गई। आज उनका म्यूजिक एक तो नॉस्टैल्जिया देता है एक पुराने एरा का, उसके साथ साथ एक फेमिनिटी के बारे में बात करता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री से ऐसे पॉप म्यूजिशियन का उभर के आना इज लाइक वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी प्लीजिंग टू वॉच। लेकिन नाजिया हसन के गाने आज भी जेन ज़ी के बीच पसंद किए जा रहे हैं। पसंदीदा गाना है एक उनका, वो बहुत ही फेमस हुआ था इंडिया में भी, उसका नाम है बूम बूम। उनका एक सॉन्ग है डिस्को दीवाने। गाकर सुनाना चाहेंगे? गाकर तो नहीं सुनाएंगे हम क्योंकि आवाज अच्छी नहीं है। अभी करेंटली मैं कुछ दोस्तों के साथ वाइनल सेशन सुनने गया था तो वहाँ पे रीडिस्कवर्ड कि कैसे लोग
नादिया हसन को वापस से वाइनल में सुन रहे हैं, which is like a very great thing for an artist who has achieved so much. कोई आर्ट के लिए कोई सरहदें नहीं हैं, उसके जो कदरदान हैं वो यहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद हैं, और एक आर्टिशन को उसके कदर का हक मिल जाता है। सामीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी खवातीन हैं जो माँ बनने के बाद पछता रही हैं? नहीं जानते ना, मगर हमने चंद ऐसी खवातीन से बात की है जो माँ बनने के बाद पछता रही हैं। अपनी पुरानी जिंदगी खो जाने के गम और मुसलसल दबाव के बारे में वो क्या कहती हैं, जानिए उबैद मलिक की इस रिपोर्ट में। क्रेमेन अपने 10 साला बेटे तेतू से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक तल्ख एहसास भी छुपा हुआ है। वो कहती हैं कि अगर वो वक्त को वापस ले जाने के काबिल होती तो वो शायद कभी माँ ना बनती। माँ बनने ने मुझसे मेरी सेहत छीन ली, मेरा वक्त ले लिया, मेरे पैसे खत्म कर दिए, मेरी ताकत और मेरा जिस्म सब कुछ ले लिया। ये कीमत बहुत ज्यादा है और ये कीमत हमेशा के लिए है। क्रेमेन की उम्र 40 बरस है और पेशे के एतबार से वो एक उस्ताद है। उनका शुमार उन खवातीन में होता है कि जो माँ बनने पर पछता रही हैं, मगर वो कभी भी खुलकर इस बात का इजहार किसी के सामने भी नहीं कर सकी। वजह यह है कि वो समाजी दबाव और खानदान के रद्द-ए-अमल से डरती हैं। कुछ साल पहले क्रेमेन ने हिम्मत करके एक पेरेंटिंग फोरम पर अपने दिल की बात लिखी। वहाँ कुछ लोगों ने उनके साथ हमदर्दी भी जाहिर की, मगर बाज लोगों ने इस पर शदीद नफरत का इजहार भी किया। मगर क्या ये मुमकिन है कि एक माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत ना हो? माहिर नफ्सियात एना माथर का कहना है कि अक्सर जब खवातीन खुद को इतना महफूज महसूस करती हैं कि वो माँ बनने पर पछतावे के बारे में बात कर सकें, तो सामने आने वाली बात मोहब्बत की कमी नहीं होती, बल्कि तन्हाई, थकन या खोई हुई शनाख्त का एहसास होता है। सोशियोलॉजिस्ट और रिग्रेटिंग मदरहुड स्टडी की मुसन्निफा ओरना डोनत का कहना है कि माँ बनने पर पछतावे को मोहब्बत की कमी या बच्चों को नज़रअंदाज करने जैसे ख्यालात से जोड़ना दुरुस्त नहीं। ओरना ने अपनी इस किताब के लिए 23 माँओं के इंटरव्यूज़ किए, जिनमें से हर एक का ये कहना था कि माँ बनने पर पछतावे के एहसास और बच्चों के लिए एहसासात में फ़र्क है। BBC ने इस मामले पर मुख्तलिफ खवातीन से बात की। कई खवातीन का ये भी ख्याल है कि माँ बनने के हवाले से मुआशरे में मौजूद मिसालों और बातों में से कुछ भी ऐसा दुरुस्त नहीं था जो उन्हें शादी और बच्चा पैदा करने से पहले बताया गया हो, क्योंकि हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। इस मामले पर जो थोड़ा बहुत डाटा मौजूद है वो इस बात को जाहिर करता है कि ये एहसास अनकॉमन नहीं, यानी ये खवातीन में पाया जाता है। सन 2023 में पोलैंड में की गई एक तहकीक के मुताबिक अंदाजन 5 से 14% वालिदैन इस फैसले पर पछताते हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा क्यों किए, और अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो ऐसा नहीं करेंगे। आयरलैंड की एक काउंसलर और माहिर नफ्सियात मार्गरेट ओ'कॉनर, जो लोगों को वालिदैन बनने या ना बनने का फैसला करने में मदद देने में महारत रखती हैं, के मुताबिक नौजवान बालिग अफराद अपने वालिदैन की निस्बत बच्चों के बारे में सवाल को बड़ी मुख्तलिफ सोच के साथ देख रहे हैं। मार्गरेट ओ'कॉनर का कहना है कि अब इस बारे में नौजवानों के पास ज़्यादा शऊर है कि ये एक इंतखाब है, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लाजमी करनी हो। माहिरीन का कहना है कि पछतावे का ये एहसास वालिदैन के लिए एक मामूल की बात है, क्योंकि ये किरदार यानी माँ और बाप बनना बहुत सी चीज़ों का तकाजा करता है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि वालिदैन बनने का ये मनफी एहसास ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, मगर बातचीत से हालात को कदरे बेहतर किया जा सकता है। वो तजवीज़ करते हैं कि ऐसी हालत में किसी मुआलिज से रुजू करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि पछतावे के इस एहसास की असल वजह तक पहुंचा जा सके और किसी ऐसे माहौल में बेहतर अंदाज में बात की जा सके जहां पर किसी किस्म का दबाव ना हो। कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों और जवाबी हमलों में दौरे जदीद के मुसल्लिमा जंगी असूल पामाल हुए हैं, और क्या मुस्तकबिल का वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी लाठी उसकी भैंस की असूल पर तश्कील पा चुका है? ये है आज ZBC रीड्स का मौजू, जिसे तहरीर किया है अमीर अजीमी ने, जबकि हमेशा की तरह पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। शायद कल का मौर्रख अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग को उभरते हुए नए आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इब्तिदाई बड़ी जंगों में शुमार करे। वजह यह कि इस लड़ाई में जंग के वो उसूल गैर मौसर नज़र आते हैं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा थे। BBC फ़ारसी के अमीर अजीमी की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ।
دوسری عالمی جنگ کے بعد کے بیشتر عرصے میں جنگ اور سفارتکاری باضابطہ طور پر ایک ایسے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کی گئیں جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کی زیر اثر تشکیل پایا تھا، حتیٰ کہ جب جنگ کے دوران بھی ان عالمی اصولوں کو توڑا گیا یا اپنے مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا گیا، تب بھی حکومتیں عموماً اپنی کارروائیوں کو اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے جواز دینے کی کوشش کرتی تھیں۔ فوجی کارروائیوں کے ساتھ عموماً قانونی دلائل، سفارتی مشاورت یا بین الاقوامی اتحادوں کی تشکیل بھی شامل ہوتی تھی، مگر ایران جنگ میں یہ تمام عوامل محدود کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بین الاقوامی فریم ورک سے ہم آہنگ نظر آنے کے بجائے حالیہ فیصلے فوجی، سیاسی یا سیکیورٹی کیلکولیشن سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ایران کے لیے ایسے حالات میں کام کرنا بالکل نیا نہیں۔ کئی دہائیوں سے یہ ملک وسیع بین الاقوامی پابندیوں اور سیاسی تنہائی میں زندگی گزار رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو بائی پاس کرنے کے لیے نیٹ ورکس اور معاشی طریقے بنا لیے ہیں۔ کسی ایک ملک پر اتنی وسیع پابندیوں کے باوجود ایران اپنا تیل برآمد کرنے اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس اسٹریٹجک کلچر کے اندر رہتے ہوئے کشیدگی کو اکثر ناپ توڑ کر بڑھایا جاتا ہے۔ ماضی کے بحرانوں میں ایران کا رد عمل عام طور پر اپنے مخالفین اور دشمنوں کے لیے تصادم کی قیمت بڑھانے کی صورت میں سامنے آتا رہا ہے، اور ایران کی کوشش رہی ہے کہ اس کی کارروائیوں کے تناظر میں ایک وسیع تر علاقائی جنگ نہ بھڑکے۔ ماضی کی کشیدگیوں میں ایران کا بڑا مقصد اکثر یہ رہا ہے کہ مخالفین پر معاشی یا سیاسی دباؤ بڑھایا جائے، اور اس حد تک بڑھایا جائے کہ بیرونی قوتیں کشیدگی کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ دوسری جانب اسرائیل بھی ایسے ماحول میں کام کرنے کا عادی ہے جہاں بین الاقوامی معاہدے اس کے لیے فوری آپریشنل حد میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اسرائیلی فوجی نظریہ طویل عرصے سے اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ جب اسرائیلی قیادت کو کسی جانب سے سنگین خطرہ محسوس ہو تو برق رفتار اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ پیشگی حملے اور زبردست طاقت کا استعمال اس حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ حالیہ برسوں میں غزہ کی جنگ جیسے تنازعات میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو بین الاقوامی قانونی فورمز بشمول عالمی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت میں بڑھتی ہوئی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی دوران میں اسرائیل مسلسل یہ حساب لگاتا رہا ہے کہ اس کی سلامتی کی ترجیحات اس کی جانب سے کی گئی کسی بھی فوجی کارروائی کو جواز بخشتی ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسے امریکہ کی مضبوط اسٹریٹجک حمایت حاصل ہے۔ امریکہ اس نظام کے اندر ایک مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ واشنگٹن سن 1945 کے بعد سامنے آنے والے عالمی نظام کا محض حصہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اسے ڈیزائن کرنے اور قائم رکھنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سامنے آنے والے عسکری اتحادوں، عالمی اداروں اور قانونی اصولوں کے نیٹ ورکس نے اکثر عالمی سطح پر امریکی اثر و رسوخ کو فروغ دینے کا کام کیا ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں امریکہ جس موقع پر اس نظام کو کھلے عام نظر انداز کرنے کے قریب آیا وہ سن 2003 میں عراق پر امریکی حملہ تھا۔ اس وقت بھی واشنگٹن نے عراق میں فوجی مداخلت کو ایک وسیع تر اتحاد کی کوشش کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ضمن میں بنائے گئے نام نہاد اتحاد میں برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ جیسے امریکی اتحادی شامل تھے۔ ساتھ ہی درجنوں دیگر حکومتیں مختلف سطحوں پر اس معاملے میں امریکہ کو حمایت فراہم کر رہی تھیں۔ اگرچہ عراق جنگ کے قانونی جواز پر شدید اختلاف رہا، مگر پھر بھی امریکہ نے اس کارروائی کو کثیر الجہتی تناظر میں رکھنے کی کوشش کی۔ مگر اسرائیل و امریکہ اور ایران جنگ میں بین الاقوامی قانونی جواز کو بظاہر زیادہ اہمیت دی گئی اور نہ ہی رہنماؤں کے لب و لہجے میں سفارتی معیار کا لحاظ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر 14 مارچ 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی حملوں کے ایک نئے سلسلے میں ایران کے خارگ جزیرے کا بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے محض تفریح کے لیے کئی مرتبہ اور نشانہ بنائیں گے۔ اس نوعیت کے بیانات اس سفارتی انداز کو ظاہر نہیں کرتے جو روایتی طور پر بڑی امریکی فوجی کارروائیوں کے موقع پر نظر آتا تھا۔ اس نئے انداز میں اپنی پالیسیوں کے فروغ کے لیے معاشی ذرائع کو بھی زیادہ جارحانہ طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ محصولات یعنی ٹیرف، تجارتی پابندیاں اور مالی اقدامات نہ صرف مخالفین بلکہ دیرینہ حلیفوں پر بھی لاگو کیے گئے۔ واشنگٹن کی جانب سے یورپی حکومتوں بشمول برطانیہ اور نیٹو اتحادی ممالک کو دفاعی اخراجات، مائیگریشن پالیسی، تجارتی طریقوں اور روس کے ساتھ تعلقات جیسے معاملات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی پالیسیاں قلیل مدت میں مؤثر دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن ان کے طویل مدتی اثرات کم واضح ہیں۔ اگر اصولوں پر مبنی نظام کے بنیادی معمار ہی ان اصولوں کو نظر انداز کریں تو دوسری ریاستیں بھی خود کو زیادہ پابند محسوس نہیں کرتی۔
माजी में होने वाले तसादुम में ईरान के रवैये से जाहिर हुआ है कि उसकी क़यादत ने ज़ाब्तों के अंदर रहते हुए किस तरह काम किया। साबिका बहरानों बशमूल 2025 में ईरान इसराइल की 12 रोज़ा जंग के दौरान तेहरान ने अपने फौजी रद्द-ए-अमल में बड़ी हद तक अपनी स्ट्रेटेजिक रेड लाइंस का ख्याल रखा। अगरचे ये जंग बैनुल-अक़वामी कानूनी ढांचे से इन्हिराफ पर मबनी थी, मगर ईरान की जानिब से जवाबी इक़दाम फिर भी नाप तोड़ कर उठाया गया। इस तनाज़े में ईरान ने कतर में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे अल-अदीद एयरबेस पर मिसाइल दागने से पहले कतरी और अमरीकी हुक्काम को गैर रस्मी तौर पर मुतनब्बे कर दिया था। इसी तरह के इशारे इससे पहले इराक में अमरीकी अहदाफ पर ईरानी हमलों के दौरान भी देखे गए थे। खातिर खां नुकसान उठाने के बावजूद तेहरान का जवाबी इक़दाम इस तरह तरतीब दिया गया था कि कशीदगी बढ़कर इलाकाई जंग न बन जाए, मगर हालिया जंग में ये सूरत हाल कमज़ोर दिखाई देती है। अमरीका इसराइल के इब्तदाई हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की हलाकत के बाद ईरान ने पूरे जजीरा नुमा अरब में अमरीकी तनसीबात पर हमले किए, जिनमें फ़ौजी अड्डे और शहरी अहदाफ दोनों शामिल हैं। इसी दौरान ईरान ने दुनिया के सबसे अहम बहरी रास्ते आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को मौसर तौर पर कंट्रोल किया है। इन ईरानी इक़दाम के नताइज फौरी सामने आए। तेल और गैस की आलमी मंडियों ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट ने तेल और गैस की आलमी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ाया। ईरान के इस हरबे से जाहिर होता है कि कोई मुल्क किस तरह बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावट डालकर दूसरे मुल्कों को मुआशी धचके लगा सकता है। दीगर बड़ी ताकतें इन वाक़यात से अपने नताइज अख़ज़ कर रही हैं। रूस को आलमी सतह पर तेल और गैस की बुलंद कीमतों से फ़ायदा हो सकता है। अमरीका को यूरोपीय यूनियन की मुखालफत के बावजूद मॉस्को पर आयत पाबंदियों में नरमी करना पड़ी। हालिया तनाज़े के तनाजुर में हालात जो रुख इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं, उस पर यूरोप का असर महदूद दिखाई देता है। सफारती कोशिशों के बावजूद यूरोपीय यूनियन और बरतानिया खुद को ज़्यादातर हालात को देखने वाला पाते हैं, न कि उन्हें तश्कील देने वाला। मशरक़ वस्ता में इस जंग से पैदा होने वाला सवाल वसीतर है। ये सवाल उस बैनुल-अक़वामी निज़ाम की पायदारी से मुताल्लिक़ है जिसने सन 1945 से आलमी ताल्लुकात और सियासत को तश्कील दिया है। अगरचे ये निज़ाम कभी भी आलमगीर सतह पर कबूल नहीं किया गया और अक्सर इस पर एतराज़ किया गया, फिर भी इसने एक ऐसा ढांचा फराहम किया जिसके अंदर रहते हुए ताकत इस्तेमाल की जाती रही है। और अगर ये ढांचा मज़ीद कमज़ोर होता रहा तो नतीजा एक ऐसा बैनुल-अक़वामी माहौल हो सकता है जहाँ रियासतें रद्द-ए-अमल दिखाने में मुश्तरका आलमी उसूलों पर कम और अपनी सलाहियत पर ज़्यादा इन्हिसार करेंगी। ऐसे मंजरनामे में वो मुल्क भी जो इब्तिदा में इस निज़ाम के मेहमान थे, उसकी ज़वाल पजीरी के ऐसे नताइज का सामना कर सकते हैं जिनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उमर अफरीदी की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।